Ege washirisi watukufu wa radio Haiba FM, heri baraka afya masumema ya khairi ngarumbishiri yaoni. Ngosi kwa leo unuriparisa dhamana mzima jumuma dhamana ikao waishu harmainsi yatu uswande dhamana ikao wapange harmazi association za miraya na miji. Ngosi kwa leo riparisa manyasi amfan mwenyaz. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Manama afani rijondaurege dakika 2 wana dakika ndaru ili ulaulie wakazi wa radio Haiba FM ili wabushe marhaba naweza fikra zako kama wanizo kabla ya saa mpango wake. Okay, marhaba. Andania mjo shila marhaba na ushukuru Mwenyezi Mungu ya bahati ya skole wenu ya kuajiri kensiri hadi Zimbabwe wazimani radio yenu na wishila marhaba ya directeur wa radio yenu hizi anzima neze juhudi zibali wao harumalida holinu garzijibi yao na fikiri hawishi anondo honziani ukangazenda ondo donc abunga shukuri yao naomba Mwenyezi Mungu leda holinu libarikishe hata ishinde yene harumazi siwa zozine ekalonga onzwani na mali na maore udishi radio yenu au kai marunda neze jitahidi zifanyishe hao ngazijibi yao marhaba. Afani suala mando ngalionao chama tsalenu ikao mlipanga hadani tuanzao urinike eshesimu haile chama linu rangu kabla mjamo mpango eshesimu shamba mawatwania MJPC mawatwania zabana mako kaza mawatwania ele zina la mawatwania ngamfikiri hama heni manda mkomori ikao hanuyaliyo abasani zambao ekaishele zina la mawatwania abu hasa haelewe fasiri ya hile chama watsina ukawa nduanji ya buhari wa develop hawabuwa za tsaya shaheni mroishele zina la mawatwania hasa ile wakana wau wanadamu wajitolea homo nenia wasaidiensi ya kumori. Afani kandari juu ya babi nyoshila mrambi ya usikao le chama linu lipangiha le chamalinu lipangiha ilaika 2009 ikao wakati fikira ya zelhaniha harmati ya Egypt wanawazioni waka Egypt wengi wa Komor katsamba Komor yonzuani mali ukaika udangala mbawe ya mustatu yatu ngoju parsaka ngabwanzuani ngabwamwali ngabwangazija rifikiri heze juhudi za hatu henamna rakaiho raona lichama la kikomori la kaiho la kuendesa wanazioni rono kakeriri pange shama shinrojina ikaunga jojo njia mbabi haufikiri ya maudu ya hemnashoni ujodoha harmwensi ya Misri haujola harmwensi ya Faransa au Maroko andezenti zonsi pia zaka wanazonu wasoma hemnashoni joroha yu hafikiri ujakomori ya jia hundenzi ya uwira ya hunde hazi ya hunde maesha ya au kabla fanya analizi ikangasi hula bonze se telefoni zireme ngazirambia uka mratsende Komori baonda Komori kuna hunde hazi utsende Komori baonda Komori kabatsi maesha utsende Komori baonda Komori kuna weishi donc itsongeza wingi wa wana zuni walo bonze heni mrio fikiri au soma shamuta fikiri namna utamana Faransa donc watu sisi fikiri kakairi pangesha mashinu namna ikao kaleo mnashoni ujula komo ujula ubonze haja Komori shahunde wananya wajomhimilia ya hunde wandu wajomfikiria ukabanwe ngabonzi yatazinu za udunga za hunda hazi au za hunda maisha au donc rijari fanyile chama hilo na balanga subonza sha wakati rakufanyile chama rihundu karibakisha na wanamezi washashi wa uruharmwensi ya Egypt rjeza tukomori wakati rajara la wa Egypt kuwasuli Komori ilaika wakati wa hezi ya Sambio musizoni ngasi harumai election za ikililu ikao owinji wahatu wakarwahiri riele wakangebidio rekewazi mane serikali ya kokati yo de serikali ya Sambio rishangeria ikililu ya hundeze voti le chamali pangi habo shaka japangi ha hesura ya basayi ngoma watwania cheze fikira zilawa yao bandarurunga zifikira za nisabala hujahunu rijer tsanganyi hanwan wakabanu wakusufene yezi ya iklilu dhanin rais iklilu dhanin rikawa zimada sinao haudafi na ueleza ukangebidio wa Komori waelewe rivoti iklilu dhanin weza maizo hafikira hindi ukar kwelo akele chamala hatu
ngarsahau namna ya usaidio wanazioni wa hija yabo kale ora ambao kangara dawa alopoziswa wakati huo yabo ridhulu muwasaya nezifikira wa zalhani heze mbio za usutene au kana nadhiru ambao nadhiru wa secrétaire général para nadhiru Jafari wa mwana mshakili donc yule bahani zanongoza kwa uja zike sababu atarsutene ikandaturi yahe rahare jazaya zifikira ruloni zo basaini abo wakati zifikira za pangi donc wakati le chama raja komori zevoti zarelo ikilili honda zevoti rijar kansa mbasha wala kejaka afdali ya ukartsanganyihe riresevoti rais ya hunde ya budahir juhari zatu ya faida honda hindo ambaka kerere pangile chama lino mawatwania ekari pangale chama la mawatwania basainu iyo ndio ngazi yao kakarasitu wangu wa siasa zoko ile fikira tungeza ratsanganyia tarajara fanyeni chama lino siasa shaba sana rehensi siasa ripangele chama lino la ufikiri ye maulu ni maendeleo ya he mwana mkumori ekala war mimisomo yahe nekange har mimisomo yahe nekale ubaishe kaja shida dunga misomo ya juu hau ya bwani sha mahaluna yonge shababi nge kadri nge jeune yabo lazima mfikirie maudia donc rjali pange imiambao mawatonia ikawo ye biro ngiyo banu mfikira mango ni statut yatu kalimsi chama la zinabahi shanga sina statut saini lo complet ye secrétaire général yo parona du Janfar mimi di adjoint secrétaire général adjoint Anfani Munyihazi ngarsina ye secrétaire chargé des affaires administratives et organisation politique yo para Said Mohamed Waimu mon Vanaju ya Itsara yabo ngarsina secrétaire chargé de l'organisation et de la communication et porte-parole yo para Damir Ali Hamid Waim Zouani Umanyasi Monzouani ngarsina trésorier national Wissam Ben Ousmane Waimu Mali gasina ye contrôleur national oui Ali Amada oui mzwani bale donc wao pia kubaliana hizo mbio zinu nizifikira za wazima za heletina la mawatania donc tuanzani wanese ho jimifu namna jeze fikira za haja hata ile chama lila kujalje dipangi kada kusala sasa na evan marmole chama lila mpango hano nganya siege nganya nyumba kao mjihanzi kanyu kaza ndo halisi jadari juo kama hana nyumba yenu yanda ile chama ni swafi kama mwanzo mapambana na mwa sanda ewa marhaba ile chama la tulihana siege kao yojunra wa mra wa kule dovana kao siwonana akaango juka machama janu ikawa ngabalia mashababu yoka hauziromba hushinda warange daho wadike warange dhamana wadola ngalia na wenshi daho manilu shamgwa jandia ngasina daho unukule ikawo mzatuku kawo harikubalia si ukawo zihazatu harnika bahanu zihazatu suzifanyabo hamwe hena mnamtipi donc itongeza harumai zihazizo kawo suzifanya hiyo harumale daho latu nonde maendeleo si ufikiri haukabanu ekamrado tundaye makatirla ni wabasana wanadamu hafili imashababi hamadi yanzna nezembi yuzahe ye serikali ya nyumeni shia basani sisi jonza harmu ekare kubaliana zoraone sabanuka kama fanuru tuhunda wandu war kubalia ya harmalida hola hatu ilorfanya uzihazi dabani mjoka wandu enji za marloni zoenu wa johanza ukawa do hunda wandu hamanda wanu wafikiriao imaudu ya hemaisha ya heshababi yokawa wasaidie sisi kale mfano tuhunda wandu wajawari saidi harmu hanurenshi yao ijoka afdali itongeze maudu rishidere basawe umkonsi watu haule chamalatu lino likaniva hanu wasabuzi wawenshi watsinambata afarimu hazir kanza rusetsena ngamono wana nyora warabu ngamono famna dekoraso yini hindi swafi makufanya namna hii mara ngamono zanyora ngizonne ngamono mtia mna chaki harimaza nyora zimu yini ngona fasiri hindi bana inude symbol ya kubalia akamfikiria ama heni chama basainu na fikira mali yote dokada basainu shani za mazahali ranzi hali machama disupangiha heni chama luka na symbol ya hayo lione sawa kalinu chama kala
se karambai parti yahe rais ilo basaido serse una nyora na nendini na mnanziwa etc. IPDC deli wangu maungu ni zaha. Donc watu sisi rifanya yeze nyora zinu nyora nne ikaunga zibali yao imasiwa yomane yode mana naonesaba no mwandoni ukazianzima za hatu ngarumbo Mwenyezi Mungu heli rulona ile chamalatu la pangi yao mwali wanzuani wangazija rikanina wa maore maudu ikaunga rjo fikiro wazima ya maendeleo yahe shababi mkomori. Donc yode mana ratia izenyora nne hizo ubavuni ritia hama mezi miili ya zingiza kwanza nesukana ngaritsanganyaho wazima ezisiwa zozine echamalatu linu ngalifikiria wazima wa hizi siwa zozine ne maendeleo ya hizi siwa zozine. Donc yule banu ko sijuzi wanu ri shukuri ya ze juhudi rakarishia rais ya zamba ukayembwa nahe kana uparo izia mpaka shiswa shamaore shireje jashitsanganyiha wazimanizi siwa ziraru rulonizo. Donc yule mana ko sisi watu hefikra yunga siwazimana ingana de laundi harma le chamalinu faradisi mdogo janje wakansi masharti kao mruni kiwa rangona mijalada ngemru hanja mashama au jujo ngamru basi akamana chama le chamala hatu loti zero aka ngarsina adresse harmai Facebook ya mawatonia harma connexion ikao mrujo adere harma connexion mrujo adere kanzi ya mawatonia ka messenger ka Facebook kanzi ya mawatonia mrujo parsi adresse ya ujojo adere parce que sisi handani siri hana carte ikao hemni mrio zibalia kangarsina activité ze carte hizo zibalia symbole na obanu ne ze titre ne normala limbako kaya ne telefone etc. Donc ici adhésion et ze carte hizo bien sûr ngojoe system ya Komori erlonio si uzifanya baishitsi hindu 500 ndio ufanye carte ya hiyo watsinata ya adhésion yo dotokubali zenofikira ka uaminize fikira walanga bo fikira maka udotunda mwema ndio yashkomori waha wandu wa daira ikale huku baadi kama mwanzo kechama wa muridi mfano au shaduli mfano au kadiri au kazi ya wa shaduli na kadiri heni nzima ujuku baadi kama mwanzo injie ujua hende huambia wanachama kama mwanzo nje kemru wa kadiri ya wakati conditions zinji au ka heni mru ya fikiria ya rede njema wambo kalumnika conditions zinji ukubali urende njema bismillah karibu jerke wazim. Donc ye karjaha na conditions zinji au ka inti parti ya jamba ya politique ka inu ngara condition kada no inti parti yenu wanadamu wajikubalia wasaidie emission ya hao zozinji she symbolingu dokaleo utsione mwana nyungu tabiho haizojushida umsaidie kawo shida umsaidie mwana nyungu anzo yomba ngo ntiti bambeshe mrutso na mropare ni mwanzo ashile pare hondo himi mzingaro mwono msaidia ta ashile pare bala kumsaidia leo balele gari wono mrundu hazi au mndu yafiki mwanzo ashilie huono dingoni kuna uremana gari kuhimi homstay hashilia yomba ngo ntiti leo mtsone mwana nyonzi ya ningi haruma hasinyo uso mrongo zando hajibiwa hata ruha ula ama msana kwa jombe kama munu bahindu raljana rali mchana maili bahindu mnika. Donc yode objectif hili chamalatu do karma dezima mwana mafani kadalo swala saya baada mpangi huwa hili chamalini rangu wonze atawaswili hunu ndani mparo hunda rais wa daula au serikali kaudi zawira au iliyo wamsaidiani harmani chamaninu marhaba harmai serikali ya kabira ya mheshimiwa Ikililu Dhanin ikawa hundia kadwa katira fanyele chamalini rikaronana ne conseil spécial wa president ikawa wakati wa Dr. Rais Sule rihadisi dasinae harmele chamalini yemengoni mwangu wa kubalia ukaheni mbanungo rijoyo naka rijohutajia ngetayari ya urisaidia hekia siya juu shinda
yo lazimu rizambi ya warajaban riparona na tena armaye conseiller privé kai wa raisi uliwa basaini bahe paro rihadisi dasina shayura hawa jaji harmaze za domana zinu ani raha raisi jakanti wa poroja waritsaha se parti nombo serse wasaidie hezembio za uka leo rwashangirie harmaze candidature ya raisi Azali Assoumani riwakubali wakati huo ama hadisi rjeri fanya dasinao rendelee wazima amma karjashida rodi rarejelana harme hadisi yao hata umusizo ni zevotiz jazandisa rikubaliana ukarwashangiria wazima ridungane mwendo wa wazima na kufikira mawo yode ze do anukora pa hadisi dasinao hayo padwa msanda wanu karna hamba msanda wanu wabasani au karjauna action ya hao showa vira uona kana mfungu wa banu mwandweni odondoka wa hibarisaidia mbavi harmai maendeleo hatu ya afani dola mpango watu manazidakana nikiwa sazine na uraholo rijohanza utsanganye kanga wanukao ni wadiwaza na ne marahaba ili washile